tuk-tuk-tuk. 10 lang. Ah. Oo, 10 pesos. Hindi ko alam baka ano to na. Berapa air tuh? Baka lasa. 43. 43 pesos bos. Oh, mahal juga 4 ringgit tuh kan? 3 ringgit. Kan? Yan. 3 dalam 3 tilapan. 3 dito lang. Oh, 3,5 air oh. Iya mahal juga. 1 ringgit kan? Kan baru. Kalau sasayang ano siya, 1 ringgit. Nah, mahal kan? 3 ringgit lebih loh. Oh, diam tengok. Kena kamera diam dah. Betul ya si Cece apa? Kurang sabar duduk. Tempat si Cece ano ba to? Bubigang. Ini orang Kadasan, ini orang dusun Pindik sini. Sino Kadasan? Sino Kadasan? Wah, gitu kita bos. Tidak helmet motornya bos. Polis dia tangkap. Nah, tidak helmet. Terus banyak decoration. Oh, wow. Guys, kita naik ini na tuk-tuk, ini jeep. Ini sa dalam 10 lah ringgit. Naik kita duduk macam ini. Naik jeep. Ay, kau pun naik sini. Oke, sesar sedikit. Oke. Gusto niya doon? Aray. Oy, nagpapatikaw ka na naman. Oke, beginilah cara kita sini. Tatlo na lang po, tatlo na lang. Bayad po. Bayad po. Ipapasa niya po. Magkano po sa ano? Nah, begitulah cara dia bayar. Bayad po. Driver. Ipunin namin yung bayad. Bayad po. Bayad po. Yapo. Konti pa. Yapo. Kaya kulang pa po ng dalawa. Enjoy kan naik sini. Macam. Ini apa? Apa ini? Jeep nih. Cai. Tet ini apa? Jeep. Oh, pandai sudah dia. Nih kau tahu nih? Tahu. Apa? Jeep. Nah, kau tahu kan nih? Jeep. Wah. Wih, lawal lah si Cacay may rambut eh. Your fair. Ini unit your fair. No. Actually guys, kita orang Sabah ya. Kita orang Sabah, orang Kadasan, dusun, Kadasan. Kita datang di Manila. Nah, gini lah cara dia. Ada macam. Wah, iya. Nay, kaway ka sa vlog ni Uncle. Nay! Kaway ka. Ay daw. Demohan. Sit down. Halo, Ama. Apa kabar Sabah bilang? Ya, sabi mo nga, apa kabar Sabah? Bobo na eh. Ya, sabi, apa kabar Sabah? Without the driver dad. Oke, kalau mau saya berhenti Pak Jai. Try mo daw. Para po. Para po. Sibutat lagi ko kanya. Bet, berhenti Bet. Para po. Mami. Mami. Naik jeep. Sure. Bye. Belum lagi Thailand. Sama Beli gantung-gantung. Ini lagi ya. Ini apa nih?
kasama si ni Pilipina. Ano? Sige, pag-asubsub ka doon. Ayan na, bibingon. Tropa or your friends. Let's go, 1, 2, 3. That's what we call. If we don't Tarong. want to. Oo, if you don't want to pay them cheaply. Ay, laba-laba. Ready ba? Okay, kita sampai rumah sudah. Kita naik ano tadi. Naik ini jeep. Mua tinggal steering dia. Mantap. Cantik. Ini na owner dia. Big, berapa harga? Magkano yan? Ha? Magkano beli mo yan? 400. 100k pesos. Ayos ah. Dako na lagi, bas. Tulasain. Uy. Gandang-ganda yung tropa ko. Buhay ba gayon? Yung businang yan, buhay? Oo, hintuhon niya, tingnan ko. Buhay yan? Ano siya? Oo, nanduwa lagi siya. Gila lah. Botak sudah. Kalbo na. Sabi yung tropa ko.